हेलो है दर्शक बंधु जहाँकि आम आज पलि आसचु आम पुराना पार्टी जहाँकि क्वाटपदर पार्टी आज भेट साक्षात करवा आउ चलन टे भेट साक्षात हेमा फास्ट कर निमा दा संगे टे भेट साक्षात हेमा आउ दादा नमस्कार नमस्कार दादा भल सर भल अछन दादा बहुत दिन पर एसके भाई संग भेट घाट माने ना छल्ला परे ओपनिंग हला परे ओपनिंग खाली भेट साक्षात आज माने ब्लॉग वीडियो रे भेट नहीं थी तो भेट होती लो भाई नहीं नहीं दादा आउ कंता लागु छ प्रोग्राम कर प्रोग्राम तो भल लागु छ यार हमर डीजे देखु छ पूरा कंता उडा टिकट चाबी मागु छ तो ड्राइवर हे गला ड्राइवर होला अब हमर भिले नहीं संगे जहाँकि आज टे पुलिस आसचो जहाँकि मामा संगे भी खूब दिन भेट घाट मामा बन जा निहाते और मामा संगे ड्रामा करथिन संगे तम स्टेज रे हाय मोर स्टेज मामा हतकी बेले नुआ नुआ भेलियन करथिले नहीं ना ना सिकुथिले टिकु दिन नाट्य जगत के नहीं आस्ती ड्रामा कलाकार वाले हतकी बेले खूब बढ़िया लागे जते सब वर्ष में जे नहीं के नुआ के दिन करा प्रोग्राम एदिन निमाई में थिबाटर ताकर टीम सब थिबाटे ओ दादा आज के गाना प्रोग्राम आज हमका अमली पदर पाके भाटी पड़ा चलो नार पुरा में ई कलाकार मन संगे बैठ सके टिके हमा आज जाके आसी छ आज सबका संगे टिके गाड़ी हॉर्न टिके मारछन ना आरो डीजे भी ड्राइवर ही गले तो चलो सन बड़ गाड़ी ठीक আছে बंधु मोर कैमरामैन दादा के आज खूब दिन सुर पल्लार भेट साक्षात दिसन दादा नमस्कार दादा भल छ बढ़िया छे के हला एटा ता फेर लगो थी यार पड़ी गली सीढ़ी ऊपर नु जे किरीति छे देखि पारु थिबे अरे एटा टिके बढ़िया जखम लागी छे दादा कना प्रोग्राम ता कंदा आज केना आज हमटा छे अमली पदर पाखर भाटी पड़ा भाटी पड़ा और आज केन गा रेडा प्रोग्राम है हमार देवक ब्लॉक हमार सीनापाली में हला पटपदर नो जस्ट 1.5 किलोमीटर दूरी है आउ दर्शक बंधु मन के वर्ष काना नवा कॉमेडी भेटी तो दर्शक मन के वर्ष मुई उस वाला हिसाबे आसी छै दाशो हमारी दाश उद्भिदा देवानं यथा और दर्शक बंधु ने हमार पुराना खराब पछर से थिरे हमर जते भी यूट्यूबर भाई माने अछन सब जानि जाइते ना एटा एस के पति यूट्यूब चैनल रा कैमरामैन बोली करी तो एबे कि हम दुई लोग भीतर टिके अलगा ही जे छो हेती जे दिन टाइम मिलबा फिर आर जोड़ पड़मु और हेती ब्लॉग वीडियो माने आपन मन के दोछि हेती दादा दर्शक बंधु नहीं भूलबे एस के पति यूट्यूब चैनल रा कैमरामैन सत्यानाश भाई के नमस्कार जय कलाकार दादा मन देखु जन एटा चाली छे बॉक्स बुहा बही सब पूरा और स्टेज खोला खोले सरला ना और आमर भी जाके प्रोग्राम टा पड़वा चलन पेंटिंग रूम आड़के टिके जिमा भेट साक्षात है हम दर्शक बंधु जहाँके आमर आर दुर्गेश भाई का जे भेटी जाय छु आ दादा नमस्कार दादा नमस्ते दादा भल छ होय भल छे पूरा ताजा सटापटा अरे मैं दादा के विकी दादा के ब्लॉग न तो जोहार कर छे नमस्कार दादा अरे दादा तो हमार यूट्यूब चैनल कर दिन हमके डाको निहाती मोर हाथे मोबाइल नहीं आने ले स्वागत कर देती बहुत खुशी दादा असलो जहाँ से मिसलो बहुत खुशी लागु छे धन्यवाद मेल मिला भी इनके बोलेलो बहुत धन्यवाद दादा आउ ना तो नहीं देखला ने केटा बोली पचरा भी हेले तुमके दादा तमे केनता छे भल छ दादा भल छे तो हमर दुर्गेश भाई के गोटे आज क्वेश्चन पजराबी जहाँ की जे निजर सफलता पात जिन थापी थिलो से सफलता पात जहाँ की आके जिन गति करछ सेटा केनता निज के गर्व लागै छै से विषय बहुत खुशी लागै छै प्रथम कर तो धन्यवाद देबी हमरा के दादा के जिनके मके क्वेश्चन करि छन जे मते केते गर्व लागै छै काना करि छै बहुत सुंदर क्वेश्चन करि छन
যেহেতু মোর গোটে যেটা স্বপ্ন লা আজি যাহা বি হো মোর সাথী কলাকার মানে মতে সপোর্ট কলে তথা মোর যেন খাতাটা আগে গতি করছে এতে মু বহুত বহুত খুশি আছে আর সবু আর্টিস্ট তথা মোর কমিটির লোক সবু মতে সপোর্ট করছে এনে মু বহুত খুশি। আচ্ছা ଆଉ ଦାଦା ଇଥିରେ ବି ଆପଣକେ ଯାହାକି କେନ୍ତା ହିସାବେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣ ক্যারেক্টর বেলে যেনতা কি খরাপ ঝিওর গপরে থিলা হেনতা ক্যারেক্টর হিসাবে মোর হিসাবে মুই করিছে না বেলে যেনতা কি সেই ক্যারেক্টর এই ক্যারেক্টর টিকে টিকে তফাত আছে ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ନା କି হয় হয় ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଦାଦା କିଛି ଗୋଟେ ଏଇ ବର୍ଷର ଭାଇରାଲ ଗୀତ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ମାନକେ ଯାହାକି ଶୁଣାଲେ ଭଲ ଲାଗବ ভাইরাল আমার নিজস্ব লেখা ফের হ্যাঁ মোর নিজের 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 খাতা না নিজের পুরাণ না হয় হ্যাঁ কিছু গোটে নিশ্চয় হওয়া কিন গীত গাইবি দাদা এটা তুমি প্রমিস করো ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକ ମାନକେ ଯେନ୍ଟା মোরটা ପୁରା তো মোর যেনতি এন্ট্রি গীত মতে ভাল লাগছি বহুত করি এন্ট্রি গীত তো ও সখী সহচরি ঘেনি দিব্যা সুন্দরী ও সখী সহচরি ঘেনি দিব্যা সুন্দরী উল্লাস মনে আসই থিরি থিরি উল্লাস মনে আসই থিরি থিরি সুবেশ হইণ ধীরে রূপ মাধুরী সুবেশ হইণ ধীরে রূপ মাধুরী চন্দ্রমা পরি মুখ দিস মোরি চন্দ্রমা পরি মুখ দিস মোরি অশেষ ଆଉ অশেষ ধন্যবাদ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦାକେ ଆଉ ଯାହାକି ଯେନ୍ ନାଟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି କରି ସେ ନାଟରେ ଏବେ ଫୁଟିଛନ୍ ଯାହାକି ଆରୁ ସେ ସଫଳ ଦିଗକେ ଆଗକେ গতি କରୁଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ ନାଟର ନା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ নাটকর না হচ্ছে রাতি স্বপনকু করেছি সাথী যে গোটে স্টোরিটা এন্তা হচ্ছে যে যেনকি আমি বাস্তବରେ যেটা স্বপন দেখছু স্বপন দেখলা পরে আমি শুই করে উঠছু হয় সেটা সত নেই স্বপ্ন হয়ে যাচ্ছি কিন্তু ই স্টোরি না এমতি আছে যে সে জিনিসটা বাস্তবিক সত হি করবি সেটা স্বপন পরা রয়ে যাচ্ছি হিরোইনরটা সফলতা নিয়ে যেন হিরো সঙ্গ কিংবা হিরো কে এটা মুই নিকট তাকে এমতি করবি চাঁদি করবি বলি করে যেন স্বপ্নটা দেখি দিদি সে স্বপ্নটা নিয়ে পারে পূরণটা নিয়ে পারে স্বপ্নটা স্বপ্ନରେ রয়ে যাচ্ছে ସେଥିଲାଗି ରାତି ସ୍ୱପ୍ନକୁ କରିଛି ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କାଣା କହିବେ ବୋଧେ দর্শক বন্ধু মানকে কহবি যেন কি আমার এসকে দাদা আর মোর তো বহুত বড় দাদা সঙ্গে হেতি মুই নেই মিশিথি আগরু তো যেবে বি ভিডিও আসলে এসকে দাদা সঙ্গে আমি গোটে ঠানে থিলু গোটে ঠানে খাউথিলু গোটে ঠানে পিউথিলু মিসটা বহুত লাগছি সত কথা কবাকে গলে আমি যেতেবেলে পেন্টিং রুম কে আসু মুই 2-3 জায়গায় মিস করিছে জিন জায়গায় কি জায়গা সরতিছি তো কটপদ নাটরে আমি জায়গা সর থিলা বেলে আমার জিনকে এসকে দাদা সে মানে আমার লাগি জায়গা রাখবে এটা মুই দুর্গে পুরসুদা বলি করি তো এই জায়গা আসলে টিকে সে জায়গারে টিকে টিকে মনে পড়ছে আমার এসকে দাদা বহুত মিস লাগছে আউ দর্শক বন্ধু মানকে কইবি যে নাটকে আপন মানে আগ যেনতা মতে সপোর্ট করছিলে এনতা সপোর্ট করবে বলি মোর আশা আর বিশ্বাস ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବେ ଭାଇ ଯାହାକି ଯେ ନୂଆ ପିଢ଼ି ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ ଆପଣ ଯେନ୍ତା ସଫଳ ଦିଗକେ ଯେନ୍ତା ଗତି କଲେ ସେ କେନ୍ତା ରାସ୍ତା ଧରଲେ ଯାହାକି ଯେ ନୂଆ ପିଢ଼ି ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ ଯାହାକି ନୂଆ କଳାକାର ମାନେ ସେ ମାନେ ସଫଳ ଦିଗକେ ଗତି କରିପାରିବେ নিহাতে ভাবি বহুত সুন্দর কোশ্চিন গোট করিছন আউ মুই তো বড় লোক নিছে তথাপি যেন মোর নু ছোট পিঢ়ি মানে যেন মানে আছেন সে মনকে মুই মোর কহবার অনুসারে মুই কহুছে বড় লোককে সম্মান দেব তারপরে বড় লোককে সম্মান দেব আউ সম্মান অকা আগর এটা গতি করবা ଆଉ ଯେନ୍ତା କି ଆମେ ଭାଇ ମୋର୍ନ ହେ ଗୋଟେ କିଏ ନେ ହେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ନି ଭାବବେ କେନ୍ ବି সবে কলাকার সমান সবে কলাকার সমান সমস্ত মিশি ভিড়ি করে রহবে এটা মোর বার্তা ନିହାତି ଦାଦା ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା ଯାହାକି ନୂଆ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଆଉ ଯେ ନୂଆ ପିଢ଼ି ବାହାରୁଛନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କର କାଜେ ନିହାତି ମାନିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଗକେ ନିହାତି ଗତି କରିବେ ନାକି নিহাতি আউ যা হেলে বি আসলে আমার এসকে দাদা নার তো নেই দেখি বলো না আমি তো মোদি করে আসছু যে আমার তোমার ঝাগর পড়া হইতিলা আমারটা বর্তমান সিনাপালিরে আসলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হেলি এটা আমি বহুত খুশি আগ যেনতা স্নেহ মমতারে অছু এবে মধ্যে আমার দিল ভিতরে আমার এসকে দাদা অছন আর প্রকৃত সবলে আমরা কার সঙ্গে কি অপোজিনি কার সঙ্গে সমস্তে হেনতা অছু আর সবে ভাল থিমু বলি করে ভগবানটা গুহারি ঠিক আছে ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୁବ୍ ମିସ୍ ଲାଗ୍ସି ଯେନ୍ ଗାଁରେ ଡାଲମା ଭାତ ଦେଲେ ଆଳୁ ଖୋସି ଏସକେ ଭାଇ ସେଟା যেন জঙ্গল এবে যেন জন আগে মোর লাগি জায়গা রাখছন জি হ্যাঁ বহুত বড়িয়া ধন্যবাদ আমি দিলে গোটে দিবি যাবি জোটে তার মানে আমার জুড়িকে তুমি নি গল
धन्यवाद धन्यवाद हेंता थिबार କଥା स्नेह ममता सबुदिन जारी रहू दादा क्या बोलछो निहाती निहाती दादा दर्शक बंधु आउरी बहुत भल पाबा के दियन हमर गुरुस आगे के काजे बते मते बोलिनी काजे नहीं काजे बते गुरु ही गले पदवी तो नहीं आसबार ता बोलनो केनता करनी हसबा पुराण तो लेखले नाट तो स्टार्ट हला नाट तो मोर नाट तो रनिंग होसे चालीस दर्शक मन बंधु तथा सबकर आशीर्वाद सबकर स्नेह ममता और आपनकर दर्शक मन स्नेह ममता আছে আর ইনতা सबदिन सर्वदा दिथिबे बरी मोर आशा विश्वास ठीक আছে দাদা রହୁଛୁ জয় কলা জয় কলা যাহাকি দর্শক বন্ধু আমার নাট্য জগতর যাহাকি আপন মানে পুরা হিরো চহল সৃষ্টি করতিবার চাঞ্চল চাঞ্চল সৃষ্টি করতিবার হিরো যাহাকি আমার দেবেন্দ্র দাদা দাদা নমস্কার দাদা ভালো আছেন ভালো আছে পুরা তাজা হ্যাঁ তাজা হଉ দাদা পুরা মুই ফার্স্ট क्वेश्चन आपन के जाकी मु करू जे दादा ई जेन आपन के जते कोडे भी बहुत दिन हला आपन जाकी दीर्घ दिन हला जेन हीरो रोल करी आछन मतलब ई जेन दबदबा चेहरा और जेन कंठ स्वरटा जेन बजाई रखिछन सेथि राज काना एक्चुअली तो ये तो भगवान का वरदान कहले अतुल्य नहीं है माने हमें हमें तो कलाकार है किन्न काना मिलवा खाई देमा तो बाछा निछा तो करे नहीं पारो निहाती अवश्य जहाँ अच्छे এটা भगवान का वरदान माँ सरस्वती का आशीर्वाद बोली मुझे भावसी अच्छा आउ दादा जाकी आपन कर तो बहुत शिष्य भी बाहरी गले ना पूरा जे आपन पूरा जाकी एंती बाहरी बार ब्रांडेड बाहरी छन ब्रांडेड एंती नि बाहरी बार आउ दादा जेन आपन मन कर जेन शिष्य मन बाहरछन आपन कर उपदेश के मारी करी आके गति कर परछन की केंदा हाँ निश्चिंत भाव रे तो जलंता उदाहरण देवी वर्तमान 2 ରୁ 4 जन अच्छन ना मेंशन नहीं करे बाकी से जानू थिबे ना और जानबे ना आकी भी निहाती दादा तो मुई जहाँ कहसी केबे तो मोर कथा के खिलाफ नहीं करबार ताली है मुई जेनटा कहसी से मोर कथा के अनुसरण कर का चालसम सेतने मुई भी खुशी है निहाती दादा ओ दादा आपन करी वर्षर जहा कि भाइरल गीत गुटे दर्शक मन के दे देले बहुत एंट्री गीत हो कि जहाँ भी हो दर्शक माने जेनटा आपन के पूरा पसंद करूछन जहा कि असले ई गीत कहबा आडा बावली कर जेन अपेक्षा करथिसन तो ई वर्ष तो मते हेंता माने येटा नहीं करबार ताली और मोर गीत माने भी भाइरल नहीं हबार ताली होय तो दर्शक के भल लागुथिबा नहीं लागुथिबा कहि नहीं पारे सेटा तो ये मोर कथा के मुई कहबाटा भी भूल हेबा ए वर्तमान गोटे से एबे गोटे भजन रे खाना हमर जन घन कालिया बरज धुलिया बनमालिया गोटे भजन रे गोटे गीत संबलपुरी माने भजन संबलपुरी गोटे लेखा है सहचरिलो सहचरिल घेना करबारे मोहरी कथा हो घेना करबारे मोहरी कथा सहचरिल सहचरिल घेना करबारे मोहरी कथा हो घेना करबारे मोहरी कथा प्रेम पाठ पढ़ी नहीं हो प्रीति कण जानी नहीं प्रेम पाठ पढ़ी नहीं बुझ मोर बारता घेना करबारे मोहरी कथा हो घेना करबारे मोहरी कथा धन्यवाद दादा जहाँ की पूरा अति सुंदर हरे गीत गाइले मुई लास्ट क्वेश्चन जहाँ की यार पचारे सर जहाँ की आपण तो बहुत शिष्य जो कि सबके पूरा शिखे सारे ना अब दीर्घ दिन भी नाट्य जगत सहित जोड़ित रही करी आपण पूरा हीरो भूमिका रे दीर्घ दिन करी आसी सारे ना और जे नुआ हीरो बाहरुछन दुर्गेश भाई तो जहाँ की कहले सब के जे नुआ हीरो बाहरुछन जहाँ भी हो बाहरुछन से मन के किसी गोटे प्रेरणा दिया प्रेरणा काଣା कहबी माने कथार जे गिव रेस्पेक्ट टू टेक रेस्पेक्ट सम्मान दे सम्मान नबा जनक जे तुम सम्मान देबो से निश्चित भाव सम्मान देबा गोटे गोटे छुआ 7 वर्ष छुआ ही थो ना लगे ए बाबू आगा नि कहबो के से निहाती क्या हला आगा बोलिकर गारंटी से उत्तरटा देबा अच्छा से कथा तो बड़ को सम्मान दियो सान के स्नेह श्रद्धा दियो निश्चित भाव निजे भी सम्मान पाइबो निहाती दादा सेटा मुई वर्तमान जेन युवा पीढ़ी के माने जेन आगामी जेन कलाकार सेटा कहूँ तो इनती इन भी गोटे कलाकार अच्छा जन के जन के देखी देने मुँह मोड़ी कर चली जासन तक ना गाँ टी हो गला बेले तो हिंती नहीं हवा कथा है मोर मोर विश्वास मोर अनुभूति रे मु कहूँ तो जिते हेले भी बड़ बड़ हे तो आम कलारे जन करू अधिक हो पारू किंतु कलाटा
ସାନ ବଡ଼ ତ ନେଇ ସେ କଳାକାର ଏକା ସମାନ କଳା ହେଉଛି ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ତାକେ କିଏ ମାପି ନେଇ ପାର କି ତାର ସମକକ୍ଷ କିଏ ହେଇ ପାର ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡଣିମା ସହିତ ବି ସମାନ ନିଶେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହେଉଛି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସେ କଥା ମୁଇଁ କହିବାଟା ନିହାତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଉପଦେଶ ନିହାତି ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାହାକି ନୂତନ ପିଢ଼ି ଯେନ୍ ବାହାରୁଛନ୍ ନିହାତି ଏ ଉପଦେଶକେ ମାনবে ବୋଲିକରି ଆମର ଆଶାର ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛୁ ସାର୍ ଜୟ କଳାକାର ଏନ୍ତା କଲା ବଞ୍ଚି ରହୁ ସାର୍ ବନ୍ଧୁ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଯାହାକି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ এটা বাপ্পু মিহা মাইলন কে দিল এটা মোর বাবু এটা বটটা ও দাদা নমস্কার দাদা নমস্কার নমস্কার ভালো আছেন এ ভাল বলে ঠিক আছে না পুরা তাজা আর সুখী সুখা খণা যাইছ টিকে সর্দি খাসি টিকে হউতিলা কেতে দিন টিকে ঘরে 2-3 দিন রেস্ট লাগে এতকি বলে সর্দি খাসি টিকে ধরি দেলা তো এই পতে বি সেটা টিকে ভাল নাই লাগবার তা বাকি প্রোগ্রাম আছে করুছ আর সুখী যাইছ টিকে বহুত হয় টিকে মুকে বি এন্তা লাগুছে শুকলা বড়া টিকে লাগুছে যে ଆଉ ଦାଦା ଯାହାକି ନୂତନ ନାଟ ନୂତନ ପୁରା ଚାଲିছে ଯେ ଆପଣକେ ଏଥିରେ କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିছে ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହ মুকে আর কেন ভূমিকা দেবে তা মই তো হিরো করে পারে নাই হিরোইন তো মুকে শুট করে নাই কমেডিয়ান হে নাই কমেডিয়ান মোর দ্বারা হে নাই মুই ভিলিয়া গুণ করুছে না দুর্দান্ত খলনায়ক বাপা কিন্তু আগে যেন আমার খরাপ ঝিওর গপ নাট থিলা সেনা যেন আমার সিন মন থিলা মতলব এটা রেপ সিন থিলা তারপরে বলৎকার সিন মানে যেটা নেই থিলা ইতি না সেটা নেই না ইতি খালি কূটচক্রান্ত ষড়যন্ত্র করি কর খালি ঘর ভঙ্গা সিন একা আছে ঘরর ঘরকে রাজা ঘরকে কেমতা করে ভাঙ্গি করি নিজে অক্তিয়ার করবাটা এমতি প্রকার ই নাটরে ଅଛି আচ্ছা ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ମିଶିକରି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯାହାକି ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ନାଇଁ ମୁଇଁ ତ ବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଖୁବ୍ ଦିନ ବି ଏମତି କିନ୍ତୁ ଏମତି ବ୍ଲକରେ ନେଇ ଆସିଥି ନେଇ ଆସିଥି ଏଇଟା ପହଲା କରିଏ ଆରୁ ହେନ୍ତା ଯାଇଛୁ ନା କେତେ କେତେ ଜାଗା ଯାଇଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଜୟପାଟନା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଏ ବାବୁକେ ମୁଇଁ ଏକା ଡାକି କରିନିଥିଲି ଜୁରେ ବାବୁ ଏଇଟା କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ମାନେ ବି ଆସନ୍ କଳାକାର ମନ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମିଲନ ବି ହି ହେସି ଆରୁ ସେନ ଆମର ଯମୁନା ବାଲର ଶିଶିର ମାଝି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମର ତପନ ବାବୁ ସେଟା ବି ମୋର ମିତ ପିଲା ତାର ଲାଗି ବାବୁ ଏ ନା ହୋ ତପନର ତାର ବାପାର ନା ଯେନ୍ଟା ଯେ ମୋର ନା ସେଟା ବାବୁ ତାର ମାର ନା ଯେନ୍ଟା ଆରୁ ଆମର ଘର ମ୍ୟାଡମର ନା ବି ସେମ୍ ଏକା ଆଚ୍ଛା ପୁରା ହେତକି ପୁରା ମିତ ହେ ଆରୁ ମିତ ପିଲା ହେ ତପନ ଆରୁ ମେସରୁ ସବକର ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଶଙ୍କର ମାଝି ଆଜ୍ଞା ସବକର ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାକି ପୁରା ଖଳନାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆରୁ ହଁ ସେତକି ବେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଜାଦାର କଥା ହେ ମୁଇଁ ଆମର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇକେ ନେଇ ଜାନିଥି ଆଚ୍ଛା ସେତକି ବେଲେ କେନ୍ ଲଛିପୁର ନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଲଛିପୁର ନାଟ ସେ ଲାଷ୍ଟ ବାଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ମୁଇଁ ଆମର ମଧୁ ଆଜ୍ଞା ମୁକେ କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି କଥା ଆରୁ ନେଇ ସେ ନାଟନେ ବି ଭଲ ଆକ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଛନ୍ କିଏ ନେଇ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବୋଲିକରି ହିରୋ କରସନ୍ ହିରୋ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ ଏବେ ବୋଲିକରି କହିଲା କି ମୁଇଁ ଖାସ କରି ଦେବେନ୍ଦ୍ରକେ ସେଦିନ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି ଆରୁ ଭେଟଲି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗେ କଥା ବି ହେଲି କିନ୍ତୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ହୁଏତ ମୋତେ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ କି ନେଇ ଯେ ମୁଇଁ ଟିକେ ନେଇ ଜାନେ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ପହଲା କରି ସେଦିନେ ଜାଣିଲି ଆଉ ଦାଦା ଯାହାକି ସେଦିନ ତ ଭେଟ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲେ ଆଜି ଯାହାକି ସଙ୍ଗେ ରୋଲ୍ କରି କରି କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସଙ୍ଗେ ଏଟା ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଳାକାରକେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଲାଟା କମ ସେ କମ 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ସେ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପଲି ଆସିଲା ଯେ ଯୋଟୁ ପୁରା ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ନେବେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ আর মুই গোটে পার্টি রেবে অছু আচ্ছা নিহাতি যে কাকা তোমার চশমা টিকে বড় বড় আঁক টিকে দেখাবা দর্শক পৌঁছন नहीं काका नाटक टिके देखो प्लीज काका नहीं करने हेतु प्लीज काका नहीं काका तू बार नाट में देख सकत नहीं काका करने বেশ ଏବେ ଯାହାକି ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାୟଲଗ ନିହାତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ हमको का कहबा ता તમે કહો તા डायलॉग वो अगली पो कोई बता તમે दुनिया देखला के તમે देखिछु काका ठीक है मोर एबर नाट में हमर जेते बेरे हिरोइन के इटा बाहर करा है से राज्य रु भिकारुणी सजी करी दिव्या के सेते बेले दिव्या तारा एटा
बापा के करबार लगी खोजबार लगी आसी थी जे सेटा मोर पाखे आसी जे मुई बोलसी जा तोर तुई जते मो पुत्र के विवाह करिछु तुई जा तोर बापा के बंदी साल मुक्त करी कि नहीं जा बोली करी से ठीक अच्छे बोली कर जो थी सर ताके हेतकी बेल के हेलो 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 ए दिव्या अरे तू भाविछु तो पिता को मुई एती सोच रे छाड़ी देबी नहीं 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 तू जते बेले मो पुत्र अजय को बाहा हेनु अरे तोते मु छाड़ीबी केमिति तू परा मो पुत्र अजय पाखरे सबु सत्य कथाटा कही देइछु और मने रख से दिन कथाटा से दिन तोते कहितली जदि मो कथारे अराजी हेले तो पिता को मारिबी सत ता सहित तोते मध्य मारि बोली कहिथिरी ना मने रख एटा होचे एगर नुआ नाटक रो डायलॉग टा ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ପୁତ୍ର जीवन धक धक करू छा मोबाइल डायलॉग मोर पिलार पाली मोर छोटियाटा गोटे कहबे मैं तो छोट लोग इदे ए बाबू छोट नहीं से ना रे बुआ ओ बोला रे के बड़ के सान नहीं से ना सबे समान भाई बाबा जे छोटिया डायलॉग गोटे कहसी आ जेडे का भी हमटा राजा के जेतेले मत प्यार बार सीन अछि रानी के जेतेले मार दिसु हमें तापरे राजा के मत प्यार बार सीन गोटे अछि मद मद अर्थात दारू दुख समय रे श्रीक्षेत्र दारू ब्रह्म जदि साहा न हंती ताहले साहा होई थाए एही दारू विपद को टाळीबारे स्वर्गर सुर जदि साहाय्य न करे ताहले साहाय्य करि थाए एही सुरा महाराज एही सुरा এটা আছে কাকা हां ठीक 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 शाबाश ঠিক আছে ଯାହାକି ଆଜି जे मोर पिला मोर नु बढ़ी करी हसबार ते टिके बढ़ी गला কেনতা ओए अलगा स्टाइल ने टिके हंसी दला तीन थर ही 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 তিন থর হা কাকা তোমার দিন সাইকেল চকল দিল এজ বি সাইকেল চকল এটা উড়াজাহাজ বগুছ না আমার দিনে সাইকেল চড়ুছিলু বাবু এবে উড়াজাহাজ তো নিলে মোটরসাইকেল তো গ্যারান্টি है बिल्कुल হয় কথা ঠিক কথা কইলি কি কই দিলে আর গোট কথা দর্শক বন্ধু খারাপ নি ভাববে বাপ পর হসি মজাকে আর আমার দুর্গে সঙ্গে ঘন ছানে দেখি ঠিক আছে ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ତାପରେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହାକି ମିଶିଲେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହାକି ଆଜି ତ ଭେଟ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ ଆଉ ଚଲନ କେନ୍ କେନ୍ ଅଛନ୍ ଯେ ଫେର ବି ଭେଟ ସାକ୍ଷାତ କରିଦେମା ଆଉ ରହୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୟ କଲା ଜୟ କଲାକାର।